So ayun mga boss, biyaan tayo man no kasano ti pinagplatak ta jibang bansa. Sa guys ay lang tigamit ta niyo. Expert talaga na gito yung nagplatak na eh. Kasla naka level bar di pugis daw. Dati kunada nga flat top X Alfonsino. Oh. Lupit na ang pasan eh. Minsan lang ni awanti ano nga padapadalan na tipiper ni. Talaga man pintas ng namian na eh. Malpasan malpasan nagpintas ng kaplan-planada dito tutok na eh. Gidbertis ka na pwede ko rin mahit ka na gusto nga clipper kasi di ka na tigamitin tayo. Ando ka na tagpapogis kanyang kasi di gamitin mo clipper kemay ka no kemay dapat kadwa na nga sa gaysay ka no. Tại vì sản phẩm này là lưỡi đơn chuyên cung lượm cho nên là tình trạng anh em cái lượm G30 hoặc là G29 nha, hai cái lượm đó. Open na pa yun. Talaga yung advertise naman. Kemay user mo ni Manong Kalbo. Hai con hộp con này. Anh em nào mà muốn lấy cử thì nói mình gửi cử nha. Đã ka no free charger na kada ko ako na no. Tại cái gì mình tặng kèm theo là cử hạt được. Ni. Đã ka no tornilyonan no katangam. Từ cái hộp này là nó ăn tóc rất là ngọt mà nó ngọt kiểu ngọt liệm luôn anh em ạ. Mà máy rất là para kadi kita expert lang ka no. Matang kayon guys. Cứ sở hữu mấy dòng sản phẩm bên mình. Kép và đơn có hết nha.